تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تائید صدارت کے بعد باضابطہ پروگرام کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اکابر کی ایک روش پر ہم نے عمل کر لیا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے دوسرے طریقے کو بھی ہم اپنا لیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کسی دینی محفل کا انعقاد کرتے تو سب سے پہلے اللہ کے مقدس کلام سے اپنی بزم کا آغاز کرتے۔ وہ مقدس کلام کہ جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء و بلغاء، ادباء و شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ وہ مقدس کلام کہ جب حضرت عمر نے سنا تو مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی بابرکت کلام سے ہم اپنی بزم کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے اس شخصیت کے حضور چلتے ہیں کہ جو الحمدللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، انٹرنیشنل قاری، عالمی شہرت یافتہ قاری، جس کو قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، جس نے دنیا کے کئی ملکوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور الحمدللہ ہندوستان کا وہ اکلوتا قاری جس کو مصر، بنگلہ دیش اور ایران اور نہ جانے کہاں کہاں کے ملکوں کے قرہ حضرات کے ساتھ تلاوت کلام اللہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اسی مایہ ناز قاری کی دہلیز پر میں دستک دیے چل رہا ہوں اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں ہمارے ہندوستان کی آن بان شان فن تجوید کے ماہر قاری خوش الحان حضرت علامہ و مولانا قاری طیب جمال صاحب دامت برکاتہم، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے باضابطہ محفل کا آغاز فرما دیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ سے گزارش گزار ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ حضرت قاری طیب جمال صاحب، استاد مدرسہ معہد القرآن سہارنپور، آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے باضابطہ محفل کا آغاز فرما دیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ابھی جناب مولانا محمد اسجد صاحب نے آپ حضرات کو جیسے بتایا ہے، آپ حضرات کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر اس طرح قرآن کی بے ادبی ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں، قرآن کو ادب سے سنیں۔ دوسری چیز یہ ہے، مولانا نے جو ہے محبت اور عقیدت میں نہ جانے مجھے کیا کیا کہا، اور میں شاید ایسا ہوں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے بھی آگے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔
له مقاليد السماوات والأرض. بارك الله. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ما شاء الله. الله الله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازهم لا يمسهم السوء ولا उलमा हजरात, कारी साहब स्टेज पर आ जाएं। आप बच्चे खामोश हो जाएं, आप खामोश होके बैठे। कोई भी जो मदरसे में है उसकी आवाज न निकलने पाए। الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. इंशाअल्लाह। له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله. بارك الله. اللهم زد فزد. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله. ما شاء الله. اللهم زد فزد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله الله. جاء الحق وزهق الباطل. ما شاء الله. بارك الله. الله الله. بل الله فاعبد. الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله. بل الله فاعبد وكن
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله الله الله، بارك الله في عمرك، ما شاء الله، اللهم زد فزد. अबे क्या हो गया तुम्हें, चुपचाप क्यों नहीं बैठे? सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। الله ما شاء الله. بل إياك فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما شاء الله، بارك الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ما شاء الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الله، ما شاء الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله، بارك الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما شاء الله، اللهم زد فزد. ما شاء الله، اللهم زد فزد. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الله، ما شاء الله. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ما شاء الله، اللهم زد فزد. بارك الله، حياك الله. ما شاء الله قاری صاحب بہت خوب. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ما شاء الله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها
माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। बहुत खूब माशाअल्लाह क़ारी साहब। यत्लून अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। अल्लाह, माशाअल्लाह। क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। क़ील उद्ख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा। माशाअल्लाह, अल्लाह। फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا حتى فادخلوها خالدين। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अरे भाई आप खामोश बैठे, कम से कम सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो कहें। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा माशाअल्लाह, बारकल्लाह। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सदक़ना वअदहु वअवरथना الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء माशाअल्लाह, बारकल्लाह। فنعم أجر العاملين। माशाअल्लाह, आपका नाम क़ारी तैयब जमाल है। अभी आप जलाल में नहीं आए। जब आप थोड़ा सा क़ारी साहब को दाद देंगे तो इंशाअल्लाह देखना, जलाल में आके जब कुरान पढ़ते हैं ना तो अल्लाह की कसम लाखों के मजमे को छुमा देते हैं। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु वअवरथना الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। हयाकल्लाह क़ारी साहब। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। माशाअल्लाह। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना
कारी तैयब जमाल। अरे जोर से बोलो, ठंड लग रही क्या ज्यादा? माशाअल्लाह कारी साहब, बारकल्लाह, बहुत खूब। वतरा الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم माशाअल्लाह, बारकल्लाह। وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين। الله माशाअल्लाह। اللهم انصر الرحمن الرحيم। الله माशाअल्लाह। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ माशाअल्लाह, बारकल्लाह। وأرسل عليهم طيرا أبابيل الله ترميهم بحجارة من سجيل الله माशाअल्लाह। فجعلهم كعصف مأكول. الله بسم الله الرحمن الرحيم. माशाअल्लाह। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله الله माशाअल्लाह, बारकल्लाह, बारकल्लाह फी उम्रिक। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, माशाअल्लाह, बहुत खूब कारी साहब, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, माशाअल्लाह। अरे भाई, आपको ठंड लग रही क्या? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो कहिए, सवाब मिलता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे। ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. माशाअल्लाह, बारकल्लाह कारी साहब, बहुत खूब। بسم الله الرحمن الرحيم. माशाअल्लाह। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
तकबीर, कारी तैयब जमाल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। أرأيت الذي يكذب بالدين माशाअल्लाह, बारकल्लाह कारी साहब, बहुत उम्दा। فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين माशाअल्लाह, बारकल्लाह कारी साहब, बहुत खूब। فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون माशाअल्लाह कारी साहब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। الذين هم يراءون ويمنعون الماعون माशाअल्लाह, बारकल्लाह कारी साहब, बहुत खूब। بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون माशाअल्लाह, बारकल्लाह, सुभान अल्लाह कारी साहब। الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر माशाअल्लाह, बारकल्लाह कारी साहब, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, बारकल्लाहु फी उम्रिक। بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह, बारकल्लाह, बारकल्लाहु फी हुस्न सौतिक। قل يا أيها الكافرون अल्लाह, لا أعبد ما تعبدون माशाअल्लाह, ولا أنتم عابدون ما أعبد अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, ولا أنا عابد ما عبدتم माशाअल्लाह, ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين माशाअल्लाह, बारकल्लाह, माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह,
قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما شاء الله بارك الله. اللهم زد فزد. ما شاء الله قاری صاحب. لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله. اللهم زد فزد بارك الله. لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله جزاك الله بارك الله قاری صاحب. ما شاء الله سبحان الله. إذا جاء نصر الله والفتح الله الله ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما شاء الله بارك الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. صدق الله العظيم. قاری صاحب یہ فرمائش بھی پوری کر دیجئے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حضرت قاری صاحب حرم شریف کے جتنے امام ہیں جو حاجی حج پر گئے ہیں انہوں نے وہاں پر حرمین شریفین کے اماموں کے ذریعے جو قرآن کریم سنا ہے ان کی زبانی ہو بہو اسی انداز میں حضرت قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور وہی مزہ جو حرم شریف میں نماز پڑھنے میں آتا ہے بالکل وہی مزہ آپ یہاں محسوس کریں گے. توجہ کے ساتھ حضرت قاری صاحب کی تلاوت کو سماعت کریں. اور ادھر جو حضرات کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ برائے کرم بیٹھ جائیں. جو علماء حضرات ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں. حضرات محترم، حرمین شریفین میں کئی سارے ائمہ ہیں جی جن میں حرم مکی کے سب سے بڑے امام شیخ صالح حمید ہیں جی اور پھر شیخ سدیس ہیں، شریم ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے. اور حرم مدینہ پاک میں سب سے بڑے امام شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی دامت برکاتہم ہیں. میں چند کے انداز میں اور بھی حرمین کے علاوہ اور بھی قرہ ائمہ ہیں جی جی جن کا انداز مجھے کچھ یاد پڑتا ہے. اور یہ جو امام حرم کا انداز ہے میرے ایک استاذ تھے جن سے میں نے حفظ اور قرات پڑھی ہے.
हमारे सहारनपुर में तकरीबन 130 साल पुराना एक मदरसा है तजवीदुल कुरान, उसमें हजरत ऊपर या इधर उधर जाती है। बड़े मुत्तकी थे, तहज्जुद के वक्त मिसवाक हाथ में लेके और रू परवास करते। दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं सबसे पहले इंशाअल्लाह इसकी को बंद कर दीजिए। मक्का मुकर्रमा के इमाम शेख दुक्तूर सऊद इब्न इब्राहिम अश-शुरैम, जो तकरीबन 35 साल से हरम मक्का में इमाम हैं। जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। माशाअल्लाह। मैं आप हजरात को अब दूसरे इमाम शेख, उनका पूरा नाम है बंदर इब्न अब्दुल अजीज अल बलीला जी, माशाअल्लाह बड़े लहीम शहीम हैं। हम ईशा की नमाज में थे हरम में, तो उन्होंने एक रुकू पढ़ा था, वो मुझे अब तक याद है उनका अंदाज जी। और हज के अय्याम थे, तो इमाम साहब ने हज के मौके से जो आयतें पढ़ी, तो हम रिंग पर थे, तो सारे ही हजरात रो रहे थे। बहुत मुख्तसर पढ़ा था मगर दिल कर रहा था पढ़ते रहे, तो उन्हीं आयतों को मैं आप हजरात के सामने जो हरम में पढ़ी थी पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुग़ल हदय महल्लह फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अदम मिन रअसिही फफ़िदियतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्तअ बिलउम्रति इलल हज्ज फमस्तयसर मिनल हदी फमन लम यजिद फसियाम थलाथति अय्यामिन फिल हज्ज वसबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलह ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد
वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। माशाअल्लाह। मैं आखिर में शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस के अंदाज में और वो जो तकबीरात इंतकाल और उनके साथ मुअद्दिन तकबीरात कहता है जी, वो पढ़ूंगा। उनसे पहले जिनको बुलबुल हरम कहा जाता है जी जी, शेख अब्दुल्ला इब्न अव्वाद अल जुहनी, उनके अंदाज में पढ़िएगा माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु वमा अदराका मल-क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल-फ़राशिल मबथूस वतकूनु अल-जिबालु कल-इह्निल मंफूश फ़अम्मा मन ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية। ما شاء الله بارك الله। अब मैं अखीरन इंशाअल्लाह शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस, जिनको दुनिया का हर आदमी जानता है, बेशक आप हजरात को कारी साहब ने फ्री में ही बहुत सारे लहजे सुना दिए। 2.5-3 लाख रुपए हज पे आप जाएंगे तब सुनेंगे इतने लहजे, यहाँ फ्री में सुना दिए कारी साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्हाकुमुत तकाथुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून थुम्म कल्ला सौफ तअलमून كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. माशाअल्लाह, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान. इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें.